is on vehicles with cartoon Bozo and Tozo. टोजो, इस बार मैं और हार्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस बार मैं ही जीतूंगा, ठीक है? तू जितना भी हार्ड क्वेश्चन ला, पर जीतूंगा तो मैं ही ना, ठीक है? चल खेलते हैं। Which vehicles move on water? Turtle? Sheep. Which vehicle run on track? Turtle? Train. Which vehicle carries patients? Turtle? Ambulance. Which vehicle run by manpower? Turtle? Cycle. Which is the fastest transport? Turtle? Aeroplane. How do you go to school? Turtle? Bus. Name a two-wheeler transport. Turtle? Bike. Which vehicle travel underwater? Turtle? Submarine. Which vehicle has 3 wheels? Turtle? Rickshaw. Which vehicle used by farmers? Turtle? Tractor. Which vehicle carries goods? Turtle? Truck. वाह भाई, तू तो इस बार भी जीत गया। मतलब तू बहुत स्मार्ट है। हाँ, मैंने तो कहा ही था मैं स्मार्ट हूँ। ठीक है, तू जितना भी हार्ड क्वेश्चन ला मैं ही जीतूंगा। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।